क्योंकि पाम कॉम्प्लेक्स सही मायने में ये जो आप रौनक लगाते हो, ये जो सारे सामने परिवारगण जो सामने बैठे हैं, जिस उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में सामने बैठकर उसका आनंद उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वयं मन से ऐसा लगता है कि पाम कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक शहर है। तो ये फीलिंग मुझे मिस आउट होती है, लेकिन आप मुझे बुलाते हो, मान सम्मान देते हो, इसलिए मैं पूरे पाम परिवार का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में ये अपेक्षा रखता हूँ कि जिस तरीके से आप हर वर्ष, मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 त्यौहार आप हर वर्ष के बड़े स्केल पे मनाते हो, इसी तरीके से आप परिवार के, ये जो पाम कॉम्प्लेक्स परिवार के जितने भी हमारे रहवासी है, सभी को साथ जोड़ के रखे एक परिवार के तरह। और संतोषी माता, हमारी सरस्वती माता, काली माता, सभी आपके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति दे, ये मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। और आने वाले दिनों में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से एवरशाइन नगर के रास्ते से आते हुए जो बाइकर्स का इशू हमने सॉल्व किया है, उस तरीके से पाम कॉम्प्लेक्स के भी कुछ इश्यूज है, वो माता रानी के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से हम जल्दी सॉल्व करेंगे और आप सभी को राहत मिलेगी। आप मुझे और सबसे पहला जो तोहफा आपको मिलने जा रहा है वो है एक यूटर्न वाला। जो यूटर्न की समस्या हमको होती है कि बहुत कम समय हमको मिलता है यूटर्न मारने गाड़ी का, तो वो जल्दी आने वाले 1 हफ्ते में ही हम उसका सोल्यूशन निकाल के आपको भेंट देंगे। आप इसी तरीके से मुझे और मेरे परिवार को प्यार देते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आखिरी सांस तक दीवाना परिवार ये आप सबके साथ खड़ा रहेगा। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इस सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। She got the fellowship and completed her research work on Ravindra Sangeet monologue, which is a psychology related to Ravindra Sangeet and leading to her receiving the doctoral honor. And in her team is Seema Sarkar, Maushmi Poddar, Manipijat Pal and Aradhana Kundu. Is there somebody that I have missed? I hope not. So may I invite them on stage please for another wonderful performance. हर शाम जाती है एक याद लेकर, और आज की शाम है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको यहाँ एक साथ। Good evening ladies and gentlemen. Today we are going to perform various flavors of Rabindra Sangeet. Me, Shiny Pal, today your host in this musical journey. Today, as we all know that we have gathered here to celebrate Vasant Panchami, a festival that welcomes spring and honors Goddess Saraswati, the embodiment of wisdom, learning and arts. This occasion is a tribute to knowledge and culture, best expressed through the timeless melodies of Rabindra Sangeet and other soulful compositions. Let's begin this musical journey with the divine invocation of Saraswati Vandana by Maushmi Poddar. Hridaya vrinte lagu asho janani suchishmita. Hridaya vrinte lagu asho janani suchishmita. Surabhu bhara kusturi tanu, surabhu bhara kusturi tanu, chandana charjita ma, chandana charjita ma. Hridaya vrinte lagu asho janani suchishmita. Eso sundarotama prabhata rashmi shama. Eso
মানবের ধরণীতে মাধুই বলিয়া দাও গো অভয় শঙ্কা তরাসিতে দিকে দিকে ওই জাগিছে দানো মানবের ধরণীতে মাভুই বলিয়া গাও গো অভয় শঙ্কা তরাসিতে এসো গো শারদ মিতা শোনাও অভয় পিতা এসো গো শারদ মিতা শোনাও অভয় পিতা জাগাও চিত্তে অমৃত দীক্ষা জাগাও চিত্তে অমৃত দীক্ষা আনন্দ সঞ্চিতা হৃদয় বৃন্তে লও গো আসো জননী শুচি স্মিতা চূড়া ভ্রুবরা কস্তুরী তনু চন্দন চর্চিতা হৃদয় বৃন্তে লও গো আসো জননী শুচি স্মিতা। At the age of 12, Rabindranath Tagore visited Amritsar, where he was mesmerized by the Sikh devotional songs at the Golden Temple. This experience sparked his journey in songwriting. Years later, at 47, he composed a beautiful Drupad melody inspired by the Sikh bhajan, Badai Badai Ram Vina Badai. This beautiful rendition of Baje Baje Rammo Veena will now be performed by Seema Sarkar. Guru
সাজে রঙ্গবেশে সাজে 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 রঙ্গবেশে সাজে ইন্দ্রমর সাজে উষা সাজে ধরণী ধুলি সাজে ইন্দ্রলক্ষ্মী সাজে ধরণী ধুলি সাজে দীনদুঃখী সাজে তুলধুচিত সাজে নিঃশ্বসয় তারে তুলধুচিত সাজে নিঃশ্বসয় তারে প্রেমে প্রেমে সাজে প্রেমে প্রেমে সাজে His own voice. The melody follows the tune of Bengali Baul classic Dekhechi Roop Sagorer Moner Manush Kacha Shona. Aradhana Kundu will now present this heartfelt composition. ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কি আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কি আমারে ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাজা শোনা দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাজা শোনা বুঝি গো রাত পোহালো বুঝি ওই রবির আলো আভাসে দেখা দিল গগন পারে সমুখে ওই হেরি পথ তোমার কি রাত পৌঁছবে না মোর দুয়ারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কি আমারে আকাশের যত তারা চিরই নেমে সারা বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কি আমারে প্রভাতের প্রতীক সবে এলো কি কলরবে গেল কি গান গে ওই সারে সারে বুঝিবা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে অরুণ বীণার তারে তারে দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাজা শোনা তারে ধরি ধরি মনে করে ধরতে গেলে ধরা যায় না দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাজা শোনা ও বন্ধু আমার ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কি আমারে A soul-stirring composition that celebrates the purity and dedication of music. With its deep emotional resonance, this song beautifully captures the essence of true devotion. Let the magic unfold as Maushami Poddar presents this heartfelt composition.
গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। লাগে না ফুল চন্দন মন্ত্রতন্ত্র, লাগে না গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। আকর্ষণ করে সবার মন আর প্রাণে, গাহরে মন আমার গাহ প্রভুর গানে, ভুলে যায় মধুর গানে সেই নিঠুর ভগবান, নাই সে পারে না গানে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। সঙ্গীত সাধনা করো, শক্তি পাবে মনে, মহাশক্তি বসিবে হৃদয় আসনে। বিষধর সর্ব ঠাকুর দেব পঞ্চননে, হরিনাম গানে মন্তসী নেত্র মুদে না, গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। ভবার ভবানী বাঁধা গানের ছন্দ গুলি, মহানন্দে উচ্চ স্বরে বলে থাকি কালে কালে, শিহরণ জাগরণ তুলে সদা শ্রোতাগুলি, প্রেম পবনের গীতে মধু মধু রচনা, গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। লাগে না ফুল চন্দন মন্ত্রতন্ত্র, লাগে না গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, গানি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। Jodi Tare Nai Chinigo. This timeless song was composed by Rabindranath Tagore at the age of 61. Over the years,
His melodies deeply influenced the film music, with many of his compositions finding their way into cinema. The legendary Sachin Dev Burman adopted one such melody for the closing song of the film Abhiman. तेरे मेरे मिलन की रहना हो, तेरे मेरे मिलन की रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, कभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की रहना. Now let's immerse ourselves in the soulful beauty of this Rabindra Sangeet performed by Manideepa Pal. ফাল্গুনে
do it yet ahead. The next team, Adishakti Dance Drama, is a scintillating performance of all the ladies, and they are in fully dressed attire. Some makeup is still going on, some get-ups they are still into. So once you are done with your food, please be seated so that you don't miss that another scintillating performance after this one. So just wanted to make that announcement. Please continue. Very melodious. Thank you. At 14, Rabindranath Tagore read Geet Govinda. 2 years later, at 16, he was inspired by the sight of dark clouds forming in the sky and wrote Gahana Kusuma Kunja Majhe while lying on the terrace. Between the ages of 16 and 23, along with his literary works, he composed 22 songs in the Brajabuli language, later compiled into the renowned collection Bhanu Shingho Thakurer Podaboli. One of these exquisite compositions will now be brought into life by Shima Sarkar. Rabindranath Tagore travelled to London for higher studies, where he was captivated by opera performances. Upon returning to India at 20, he composed the opera Valmiki Pratibha, integrating Western classical influences. At 23, he wrote Koto Baro Bhebechinu, inspired by the Irish melody Drink to Me Only. Before experiencing this Rabindra Sangeet, let's first listen to the original Irish melody performed by Ushashi Sarkar. Following that, Manideepa Pal will present a mesmerizing rendition of Koto Baro Bhebechinu. And ladies and gentlemen, there is a twist over here, which is just an innovation. The two masteros who showed this dance in front of you
and we all appreciated her again going to perform right now along with your singing. So it's going to be a fusion. Eyes, and I will pledge with mine. Leave a kiss but in the cup, and I'll not look for thine. The doors that from the souls of Christ, the death could ring divine. What might I of chose nature's song? I would not change for thine. I send thee later rosy wreath, not so much on great as giving it a hope that there it could not without be. What thou dear oldest only breathe and send'st it back to me, since when it grows and smells, I swear, not of itself but thee. Not of itself but thee.
by Western music, composing numerous songs influenced by its melodies. On April 19, 1996, at the age of 54, he penned yet another masterpiece. Years later, this very tune found its way into Bollywood, adopted by Rajesh Roshan for the film Yarana. मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा,
This beautiful song will now be presented by the exceptionally talented Dr. Pubali Devnath Mukherjee. Let's now enjoy her mesmerizing performance. ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে, আড়ালে আড়ালে কোনে কোনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে। রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে লিখিল গান। রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে লিখিল গান। চলো চঞ্চল নব পল্লব তল, মর্মরে মোর মনে মনে। ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে। হ্যারো হ্যারো অবনীর রঙ্গ, গগনের করে তপ ভঙ্গ। হ্যারো হ্যারো অবনীর রঙ্গ, গগনের করে তপ ভঙ্গ। হাসির আঘাতে তার মন রহে নয়ান, হাসির আঘাতে তার মন রহে নয়ান। কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, বাতাস ঠুকেছে মনোময় রে, ফুলের না জানে ফুল